ni vaccine joto health center solai jongo enke araniyo sini borok bishes khlaiyo o vaccine ana naya ang tongo enke sara prithibio 50 lakh ni kachi borok thile ha bharatbhorsho 3.5 lakh ni bara thile ha sini tripura rajyo bahaino প্রায় 640 জনের মতো থিকা তাও মাঝাগি কম তংবাইও ইনকে হানি বাঙিনাই যেটা সরকার প্লেস কাং বরগন বাসের নিবাঙিনাই যেটা ভ্যাকসিন লাইজমানি বন চিনি বরগ না নাইয়া ইনকে বন অথচ আগরতলানি বরগসি আথ্রবলা রগ ও সাবরুনি বরগসি কিলাও ফাই ভ্যাকসিন নাই দংসি গাদে ইনকে মিয়াফ্রা রগনি সিনি নুগমানি ওয়াজি এলাকাও খাকে আনে এলাকা তো ওয়াজি এলাকা দং ও বাগমা কনস্টিটিউয়েন্সি আরো থাংনাই মানি 150টা রক বাইল সফল হাগে বিধি 150 জন সফল কাকে 250 রক বাসা জাগো উলোহাই ডিস্ট্রিক্ট থেকে সাহয়া কইছি মানাইছি মারইতে তিন সিন বরনি আরো কাকে রজাগা নাই আং তমু বনি বাঙাইনি আং যত্ন নি ও মিডিয়ানি মাধ্যমে কয়ানি মুসুগু যত্ন ভ্যাকসিন জাগবাইদি তাইমলে তাবা করোনা ভাইরাস আমাকে শুধু কুসুক নাই লুনাই আছে হাইয়া তাও করোনা ভাইরাস তে অন্যর কমকে না নাগি তঙ্গু যেমন বুকুবো কাসাঙ্গে বুবো কাসাঙ্গে ফাইতেইনো খুজু খনায়া আঙ্गो মকল কাসাকমা খেখলাই গাহামखे नुया खाबो नके बह हाया आंगिना खित्रेबो अमो बहायनो करোনা भाइरास निनो सुदा आसे गया करোना भाइरास अमानि परे नों चिकित्सा खालायजे हाकाके किडनी रव एफेक्ट आंगो सुदै थानि रव प्रॉब्लम खायथां पाइबो एमन कि खाखला रव हार्ट रव एफेक्ट आंगो ब्रेन एफेक्ट आंगो বিভিন্ন রকম থাঙ্গো তা কেন অরণ্য বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্য নহমানো দীর্ঘ বছর 70 বছর শাসন খাই থানাই র চিনি ত্রিপুরা সামনে তুই পর্যন্ত খাইকলাংলিয়া কিন্তু তাবক অকিলা 16টা বিসি নিবিসিংহ মানে 70 বছর ধইরা মাত্র 34টা সিদ্ধি টিউবওয়েল তঙ্গ কিন্তু তাবক চিনি সরকার বিজেপি আইপি সরকার ফাইবি নাই 30 খান তাবক তৈ ফেকা বনতা কায়েনি বং নাই তঙ্গো ইনকে ইয়াং জম্পুজলা ইয়াং ফাইसिन खाके অরনিয়া থেলা কুংবাই আর সৈগুরে বিসি দুইটা তঙ্গো আরনাতে সাইকটা তাবক কায়ানি হি নাই তঙ্গো ইনকে তাবক পিসাকমাও রিকাইসা হামানি কাছে জায়গা রি লেয়ার মালি আংখা আবার তেই কাছে জায়গা দেখিব মা কাই নাই নে তাবক হাই কায়ানি বন বাংতিনি নাই নি ফাইयो इनके वीडियो आयां रेडी बाजार वीडियो बनी कैसे सामतमने किसे लेला हाय के एकटाव बिजि खलाइन तमनि इनके बन नाइसिं या कोइ खलाइनाय संता 3टा नि परे खाते यां अब सयगरिया दिगि दैसागमा दिगि हाफिनायता जेखिफानो खलाइरन अर्थात जों जेखिफानो सिनि बरगन पाहार अञ्चल दै खानाय लामा रनाय नग गुरनाय ओ माहिके जों जेटा बिजेपि आइपिपि सरकार 2018 सन सामानि बन 100% जों অবশ্যই ম্যানিফেস্টেশন রনাই হাই হিনিয়াইনো তিনি অর নাইকিমানি আর তুই যদি তাবো কোনো কারণে মাইয়াকে আগে তো কেউ সেরিয়া কিন্তু जों তুই মাইয়া হাকাকে ট্যাঙ্কার হইফোনো তুই অগ্রাও তা আপাতত খুরানি হেকে তো সময় জানি দেবা ইনকে অথচ অ জরাবো তো তুই তো নঙা নাংনাই বলে আরে তুই ট্যাঙ্কার বাইক লাইনে তাবো তুই রয় তো যেখানে প্রবলেম তুমি দাও আলো তো কমন লামা খাই তো হ্যাঁ আর সৈগরে বিসিনি আন্ডার ওয়াইগাটিব আর নিয় 2018 নির্বাচনী সিগাं কারেন্ট আরনিয় 16 কেবি গাইছা রউইনাই নরে জমাতে রউইনাই কারেন্ট বে রলাंगलिया थापाय गलां थां कइला सिगादे बर बहायके दालार सावइसि देसनो चालक थांलां माबा ओंखायनो जों जै मात्र फायखा काखैनो ताक ताक खालायखा 25 केबि नि आरो कारेन्ट रलाहा चालु चले जाक दै पाइपलाइन तै फेरो फाइलाहा नग 24टा परिबार तंमानि बिसिंग कलय मलसम ते कार्पिं तंमानि 200 लिटार नि सिनटेक्स न रौने तुइ रलाहा लामा ताबो खलाइ रलाहा ताकते कैसे 16 लाख रां बायखे आरो तला बरनि ओ आरो नाला तंमन थेबुइना जेब्रब्रा तुइ बिमा थौनाय जात आबु सामानाय जात खलायनि ताबो सेसा सलाय दं आमी वासगमो जत्तननो जों रेगा बाहायनो ताबो सामं तांग्रय तंगु केबनो जों बाथरिया आगे तंनाय रक्त जरा पार्टी खलायनाय सिबियं खलायनाय कैसे सिरेगा कार्ड जागो सामु तांग्रो जागो खाइने देबा ताबो गाके जतन 200 100 दिन खलायरनाय जेनि पाट्टा गनाके 150 दिन खलायरनाय हाइकेनि जों सलाय तंगु और पार्टीनि कोनो बिषयया बिखेरा माने लेबार कार्ड गनां माने काना तबे सामं तांगै मा जानाय बोले ठीक आगिनाय सामं ताय हाय दाइरो लाइसिनाय अमले अंगमाया मुहायता सबका साथ सबका विकास
যতনি বিশ্বাস সরকার বিশ্বাস মানে তিনি जों हिंलायो जोंनो जतन जोंनो सरकारनो सुबादि जों बेहायनो सरकारनो सुबानाय आरो बिसेस खालायै ताबक चिनि मुख्यमंत्रीनि जे একটা খাদ্য প্যাকেট দজাক मानि अम जत ठीक मते मा माइया बनो बेहायनो आं रेसन रेसन ताबक गासै खालाय दंगो साब्रों फुंनि 8टार समय लामागो कोनो जायगा 6टायाव लामागो हायख्लाय हर 10टार नाव थां हायो हायकेनटा नायतो खालाय दंगो मोटामोटी जतन ता थिगानाखे माइ दंगो ओंके ताबहाय नेशनल फुड सिकिउरिटी एक्ट नाफसा होनाय जतन अलरेडि हजां हा डीएम नारा बसंगो কয়েকদিন বেশি বংখাই ফেনা একে ওয়াতি জরা তো শর্ট খেলিং লামা বসনা থগিয়াবলে আর তবে এটা ঠিক আর নিয়ে দই মাগরায়া খবাহানি তুইচাক মা তাবো রিখারলা ইনকে কারণ ও জংপুজলা এলাকাও তো অম কাইছে চিনকে অরনি প্রায়োরিটি রহুইনাই और ता खुरी जंख और दुई तीनटा खुर मानि परे थांखे जेति आरतलांगानि बबु स्नाजाक तंगता स्नाजाक नायता तेमनि किला एलाकाव बाहायनो yang उत्तर साइमारवा yang दिगिरावबा खायन तमनि कि लामा किसे प्रॉब्लेम होई तंगो kan edisi ni lama edisi khlaya angina age bahaino राज्यपालनि आन्डार तंगिनि इंलिया ताबुक edisi तंनाय बरो खैबनो खलायलिया तमानि खलाय आं तो सामालिया हायफानो जों मेंटेनेंस खलायफानो हारावइनै तो जेतिनि तैनि बाना जागै सनाजाक तंगा इनि yang कन्ट्राय सरनै सिनि थेलाकुं फायमानि मेंटेनेंस खलायजाक हा फाइटिनि निरनि अरो थेलाकुंनि 2 नम्बर 3 नम्बर कॉलोनी कसारो 1 किलोमीटर मतो खलायले हा ते बाकी बाइसे अब 3 नम्बर कॉलोनी जरा खलायनि कसारो बबु एर मध्य रय हजाक हा एर मध्य ता खलायजाक नाय वातिनि मा किसा समस्या आं दं हाता तबे बोतराव खलायजाक नाय तबे এটা दुखजनक ব্যাপার एडीसी ও বিজেপি বা আইপিএফটি যদি एडीसी দখল ফাইখা হাंके ও एडीसी এলাকাनि समस्त लामानो जों पाका खलायनाय बिसेबानि बां हुमानि बोतराव अंकला असलै थांपैले हाता सिंबरो बुसिया आंगिना ताई माले नांगले तांनाय मनि सबु नांनाय बिले हेदेबा हा ओंखाके जेनो या फाका के इंगियाबले 13-14 जना प्रधानमंत्री फैले हमले सेबा वासकबा मोदी हाइखलायिना यगनाय हने सा वासकबा आगे तो लामा लामा तुइराय कलांगो नव नव ताब तुइराव तं सा वासकबा मोदी सिमा सगे देबा के प्रधानमंत्री तंगो अरनो प्रॉब्लेम ता माने बनो विजिट खायनाय जतन जाहाते रजाक बायना थै इनके थैया यगना थै खायसे देबा इनके आगे बिसि कतरं मानि एक प्राय 100 बोसोर सका बर ताबुक जारा आब्रा कफावैनो थांग्रोनाय बर ता थैपेबिला मासबा नता